अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी बरादर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि कोयटा में 28 दिसंबर को बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं और ये इंतखाबात जो हैं वो पूरे बलूचिस्तान में हो गए थे, लेकिन कोयटा में नहीं हो पाए थे, ज़िला कोयटा में और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कोयटा। तो अब ये इंतखाबात 28 अगस्त जो है वो दिसंबर को होने जा रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोशिश की कि ये इंतखाबात मुलतवी हो जाए। बलूचिस्तान हुकूमत क्यों नहीं चाहती कि ये इंतखाबात हों, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम हुई हैं और उनको ना तो हाई कोर्ट से स्टे मिला और ना ही इलेक्शन कमीशन ने इन इंतखाबात को रोका। तो आज 23 है, तो 5 दिन बाकी हैं और 28 को जो है वो वोटिंग हो जाएगी कोयटा में। और हुकूमत बलूचिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ क्या था और वहाँ पे इस वक्त क्या सियासी तौर पे क्या सूरत हाल है, इस हवाले से आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी बरादर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और महसूब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, कली जरूर लगा दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। तो बलूचिस्तान में जब ये 2009 में जो जनरल मुशर्रफ के दौर में दूसरे लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हुए थे, तो उसके बाद फिर 2015 तक इंतखाबात जो है वो नहीं हुए थे। उसके बाद फिर इलेक्शन नहीं हुए, पंजाब में तो आज तक नहीं हुए। 19 में मुद्दत पूरी हो गई थी, लेकिन बलूचिस्तान में उसके बाद पहला सूबा था जहां सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे सबसे पहले 3 साल पहले इंतखाबात हो गए थे। उसके बाद फिर केपी में हुए, फिर सिंध में हुए और बलूचिस्तान की बारी, पंजाब की बारी अभी तक नहीं आई। पूरे बलूचिस्तान में तमाम अजला में जमाती बुनियादों पर मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हो गए। उसके नतीजे में मकामी हुकूमतें वजूद में आ गई। काफ़ी तवील ये प्रोसेस था। पहले जो है वो जो काउंसलर्स थे और जो यूसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे उनका इंतखाब हुआ, उसके बाद मखसूस नशिस्तों पे हुआ, फिर तहसील की जो थी और म्यूनसिपल कमेटीज की और ये उनकी मखसूस नशिस्तों पे हुआ। उसके बाद फिर ज़िला और बाकी जो है वो पूरा जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हुआ। अब जो वक्तन फक्तन जो सीटें खाली होती हैं वहाँ ज़िमनी इंतखाबात भी होते रहते हैं, लेकिन कोयटा में 3 साल से ये इंतखाबात नहीं हुए थे। वजह ये थी कि कुछ लोग, साबिक मेयर भी तो मेयर कोयटा के लैरी साहब, ये कुछ लोग चले गए थे जो हल्का बंदियां हुई थी कोयटा में, उसके खिलाफ चले गए थे जिला कोयटा की हल्का बंदियों के खिलाफ हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट। और 3 साल तक जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट थी उसने स्टे दिए रखा और 3 साल लग गए ये फैसला करने में बलूचिस्तान हाई कोर्ट को कि क्या इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों का इख्तियार है या ये कोई और करेगा, या ये जो लोकल अथॉरिटी होगी, सूबाई अथॉरिटी होगी, वो करेगी। ये जो लोग गए थे जिन्होंने चैलेंज किया था हल्का बंदियों को, उनका ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों का इख्तियार नहीं है। तो बिल आखिर 3 साल बाद ये फैसला हो गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है और अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो हल्का बंदियां कर सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि जो हल्का बंदियां हुई थी उसके मुताबिक कोयटा में फौरी तौर पे इंतखाबात करवाए गए। अब बलूचिस्तान हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जी बाकी पूरे सूबे में 1 साल बाकी रह गया, हम नया कानून ला रहे हैं, तो अगर आप इसको मजीद 1 साल ना करवाएं तो हम इकट्ठा जो है वो नए कानून के तहत इकट्ठे जो इंतखाबात हैं मुकामी हुकूमतों के वो पूरे बलूचिस्तान में करवाना चाहते हैं। तो अभी आप ये कोयटा में फौरी तौर पे इलेक्शन ना करवाएं। एक तो उनका ये मौक़िफ़ था। दूसरा मौक़िफ़ ये था कि सख्त सर्दी है, बर्फबारी होती है कोयटा में। आज भी कोयटा का जो 23 दिसंबर है, तो आज भी कोयटा का जो दर्जा हरारत है -3 है। तो उनका ये था कि मौसम की शिद्दत की वजह से, सर्दी की शिद्दत की वजह से टर्नआउट कम होगा, तो आप ये ना करवाएं। अब जो असल बात है वो ये है, ये दोनों बातें, ये ठीक है मौसम सख्त है, लेकिन रोजमर्रा के सारे काम होते हैं। स्कूलों में बच्चों को छुट्टियां हो जाती हैं, जैसे पंजाब में जो है वो गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं, ज्यादा गर्मी में, तो वहाँ सख्त सर्दी में छुट्टियां हो जाती हैं, वहाँ सर्दियों की छुट्टियां। तो अब असल जो वजह है वो ये है कि बलूचिस्तान हुकूमत को ये लगता है कि जिला कोयटा का जो मकामी गवर्नमेंट का इलेक्शन है उसमें शायद वो हार जाएंगे। हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, तहरीके इंसाफ के जो आज़ाद लोग होंगे और बाकी लोग ये मिलके, तो ये एक अच्छा खासा टफ टाइम मिलेगा हुकूमती पार्टियों को। और
ہزارہ ڈیموکریٹک موومنٹ بھی ہے ہزارہ ٹاؤن میں، اور شہر کے اندر کوئٹہ کے ایک حصے میں، اور جو اختر مینگل صاحب کی بلوچستان نیشنل پارٹی ہے وہ بھی کوئٹہ کے ایک حصے میں جو ہے اس کا انفلوئنس موجود ہے، سلوک موجود ہے۔ تو جو کوئٹہ شہر ہے، اس کی جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ اپوزیشن کے ہاتھوں میں جا سکتی ہے، امکان ہے اس کا۔ تو انہوں نے پورا زور لگایا بلوچستان حکومت نے کہ انتخابات کسی طرح سے ملتوی ہو جائیں، لیکن نہیں ہوئے، کیونکہ وجہ بڑی سمپل ہے کہ یہ جماعتی بنیادوں پہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ اور تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ جو ہے وہ اپوزیشن جماعتیں کرتی ہیں، اور حکومتی پارٹیاں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، یہ سب مل کے جو ہے وہ کس قسم کی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ پھر جمعیت علماء اسلام کا بھی وہاں اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے۔ تو ایک ملغوبہ بنے گا، جو بھی بنے گا، کسی ایک کی تو گورنمنٹ نہیں بنے گی، مل ملا کے ایک سیٹ اپ جو ہے وہ کوئٹہ کے اندر، ضلع کوئٹہ میں، اور کوئٹہ کی جو کارپوریشن ہے اس کے اندر بنے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ پورے صوبے میں 3 سال تک ایک مقامی حکومتوں کا نظام موجود میں آ چکا تھا۔ کوئٹہ جو ہے، جو سب سے بڑا شہر ہے بلوچستان کا، وہ صوبائی دارالحکومت ہے، اور کمرشل اور جو ہے وہ پولیٹیکل ہب بھی ہے بلوچستان کا، وہاں مقامی حکومتیں نہیں ہیں۔ اور یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں الیکشن کے، بہت سارے معاملات میں کورٹس کہتی ہیں کہ جی بنیادی انسانی حقوق ہیں، بنیادی جمہوری سیاسی حقوق ہیں، وہ وائلیٹ نہیں ہو سکتے، لیکن جب عدالتیں خود سٹے دے کے بھول جاتی ہیں، ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ انہوں نے لوگوں کا بنیادی جو حق ہے ووٹ ڈالنے کا اور اپنی مقامی قیادت کو منتخب کرنے کا، اس کو سلب کیا ہوا ہے، اس کے اوپر قدغن لگائی ہوئی ہے، تو پھر 3 سال گزر جاتے ہیں اور الیکشن جو ہے پھر یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو اس وقت ہوئی ہے۔ باقی صوبے میں اداروں کی مدت پوری ہونے والی ہے 1 سال کے بعد، کوئٹہ میں اب الیکشن ہوں گے 28 کو۔ اب یہ ایک نیا تنازع شروع ہوگا کہ جب اگلے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے بلوچستان میں، تو کیا کوئٹہ کی جو ادارے ہیں ان کو توڑا جائے گا، یا وہ جو الیکشن ہے وہاں پہ نہیں ہوگا، اور پھر ان کی مدت جب پوری ہوگی تو اس کے بعد ہوگا۔ تو اب یہ اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے بلوچستان میں، عدالتی جو مداخلت تھی اس کی باعث، اس کی وجہ سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے یہ الیکشن جو ہے، ابھی بھی کوشش کر رہی ہے بلوچستان کی حکومت کہ اس کو ملتوی کروا دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے نتائج آتے ہیں اور کس طرح کی جو صورتحال ہے وہ ان الیکشنز کے نتیجے میں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ کم از کم ہمارے لیے سبق ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں پورے صوبے میں مقامی حکومتیں ہوں اور ایک ضلع جو ہے وہ سے محروم رہے اور کئی سال تک اس سے جو ہے وہ محروم رہے۔ تو یہ اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے حکومت کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی، اور ہماری عدالتوں کو بھی، کہ اس طرح کے میٹرز کو ارجنٹلی بنیادوں پہ، ہنگامی بنیادوں پہ اگر نپٹایا جائے تو اس کے مثبت اثرات جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔